हेलौ लोगोफोर, दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि फेसबुक पेजनि जोहै आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट जि एग्जाम जालांदों बे एग्जामनि रिजाल्टनि थारिखखौ फोसावबाय। बे फेसबुक पेज अफिसियेल फेसबुक पेजआव दिनैहाय लाइभनि दारै होदों। आं बेनि लाइभनि आगारनाय भिडिअखौनो देखायनानै होनोसै, नोंथांमोनहा नायलांदो थारिखआ होमारदोंना होमाराखै। ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যন আছে, তেওঁলোকে ঘোষণা যিমান কেইটা পদ আছে অসম আৰক্ষীৰ সম্পৰ্কত আপোনালোকে জানিব বিচৰা তথ্য। ইয়াৰ পিছত বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক সুধি আছে যে এডিআৰই ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব। এডিআৰই ৰিজাল্ট 7 মাৰ্চ শুক্ৰবাৰে আমাৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ যি আমাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যন আছে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিব। दा नुबाय दा लोगोफोर, नोंथांमोना जाय जाय एग्जाम होदोंमोन 7 तारिखआव प्रिपेयार जानानै थादो एग्जाम रिजाल्ट नायनो थाखाय। जाय जाय एडिआरनि एग्जाम होदोंमोन, आसा खालामो नोंथांमोननि रिजाल्टआ मोजाङै मोजां जायो। थेंक इउ।